আজি सबसे आगे डांगुर खबर टू इनिका आसे कि कोनबा मानुखान प्रा डिमापुर टी ऑटो रिक्शा पित्तू टिप्रा इनिका ऑटो जाताम टी कोनशिना कोनबा मोता खान प्रा माकी एक जन लगोती गलत काम कुरबोले कोशिश कुरिशे और इतु माकी लगा इतु नाछवा लगा जगती इनिका छुआ शुरू होइशे कोई आसे इतु कारणी इतु माकी प्रा ऑटो इनिका जाई थकिले भी जाम कुरिगेना इनिका ठीक प्रा जोकुम पाइगेना रेफेल हॉस्पिटल टी आसे तो इतु लगा डिटेल खबर टू इनिका आसे कि इतु मोइना मानी ड्रोन डेट 15 टी माकी एक जन ताई तो खाली 21 years old आसे ताई प्रा दूसरा स्टेट टिप्रा डिमापुर एयरपोर्ट टी आहिशे कोई आसे इतु कारणी ताई प्रा ऑटो एकता लइगेना कोहिमाती जबो कारणी इतु कोहिमा लगा स्थान फाले माने टैक्सी स्थान फाले इनिका जाय थाकिशे कोई आसे होइले भी इतु ऑटो ड्राइवर प्रा ताती दूसरा मोता एक जन भी भूखी थाकी गेना ओल्टाई न्यूलैंड फाले लइ जायशे कोई आसे तो इतु तामती पित्तुटी मानु एकता थाका प्रा कोनशिना इतु माकी लगा सामान इनिका छुआ शुरू होइशे और इतु माकी प्रा नाकुरी भी कोइले भी स्टॉप नाकुरी गेना जायशे और इतु ऑटो ड्राइवर टू इक्कोई ना कोई गेना इनिका जाय थाकिशे कोई आसे इतु कारणी शोभा फाले प्रा इतु माकी गेना इक्कोई चांस ना थाका कारणी ऑटो इनिका जाय थाकिले भी जाम कुरिशे इतु तामती ताटी मानु इनिका आहा जा करा मानु खान प्रा देखि गेना ताई के रेस्क्यू कुरी गेना हॉस्पिटल की प्रा ट्रीटमेंट दिशे कोई आसे और इतु ऑटो ड्राइवर और दूसरा ती मानु कुन थाकिशे ताई ड्रोन के भी अरेस्ट कर लइ गेना आसे कोइशे और इतु उनशिना बिशी ऑर्गेनाइजेशन खान प्रा इतु लगा तु कंडेम कुरी आसे ताती लगा विहोकु विलेज काउंसिल खान और दूसरा वेस्टर्न सिमी ओहो और दूसरा सुमी लगा ऑर्गेनाइजेशन खान इतु मानु पूरा के पूरा मिलाई गेना इतु लगा एक तु कंडेम कुरी आसे इतु कारणी येती नागालैंड गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट लगा डिपार्टमेंट खान और ऑटो यूनियन लगा परमानेंट प्रेसिडेंट खान बिशी आसे तो इतु परमानेंट प्रेसिडेंट खान प्रा ऑलप बहाल प्रा काम कुरी गेना ऑटो ड्राइवर्स खान लगा बैकग्राउंड चेकिंग भी करबो लागे आसे फोन नंबर टू 100% डिस्प्ले करबो लागे आसे नाम साम खान तो आधार कार्ड कोता होइले भी डिस्प्ले करबोले दिबे और वुमेन सेफ्टी कारणी ऑर्गेनाइजेशन एकता खोले बहाल आसे कोहेमाती ताकि पुलिस खान मदद करबो कारणी ताकि यूथ खान ऑर्गेनाइजेशन एकता आसन होय पुलिस खान लगा निशना ड्रेस खान बुखी गेना आहा जा कुरातु तो एग्जैक्टली येती दिमापुर टीवी ट्रांसपोर्ट लगा ऑर्गेनाइजेशन एकता खोली गेना रिस्पांसिबिलिटी दिबो लागि आसे इनका ना कुरुशे कोइले ऑटो टी इनिका कारबार उलाई गेना मानु खान लगोती गलत काम कुरुशे कोइले एकदम नहबो लगा आसे और ऑटो यूनियन लगा प्रेसिडेंट भी बुडली कुरबो लागि आसे कोइले बुडली कुरबी नहोले ताय प्रा बहाल काम करे आसे कोइले इनिका राखिबी ना होइले परमानेंटली मोय खान लगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रेवन शिना लोइशे कोइले करप्शन तू खाली पॉलिटिक्स ती न होय गेना इनिका ट्रांसपोर्ट लगा भी उलाई जाबो इतु कारणी इतु भी एकदम शॉर्ट पूरा अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु लगा खबर टू अपनी खान पूरा जानी आसे कोई गेना विश्वास कुरी आसे किला मानी इतु लगा रिसीट हिसाब की हॉस्पिटल लगा अथॉरिटी खान प्रा बीमार हुआ मानु खान इनिका हॉस्पिटल कैंपस ती गाड़ी प्रा लो आहा मानु खान लगोती प्रा पार्किंग फीस लय आसे और इतु तो एकदम शर्म खा लगा खोता आसे और मोय गलत आसे और इतु लगा रिसीट तो दूसरा प्रा लो लगा आसे इनिका कोइशे कोइले माफ कुरी दिबी मोय क्लैरिफाई भी कुरी दिबो नेक्स्ट वीडियो टी प्रा होइले भी हुस्सा भी इनिका यथि लिख्या निशिना बीमार हुआ मानु खान हॉस्पिटल ती लय आहिशे कोइले इतु गाड़ी लगा पार्किंग फी लय आसे कोइले इतु तो गवर्नमेंट खान प्रा 100% गुशी गेना इतु लगा केस तू सबो लागि आसे कोहिमाती अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन खान प्रा पूरा जगती काम कुरा निशिना इतु लगा केस ती भी एक बार साइ दिबी किला माने कोहिमा लगा यूथ ऑर्गेनाइजेशन खान तू मिनिस्टर एमएलए प्रा भी दांगुर पावर आसे मो जना तक तू इतु कारणी मोरम प्रा एक बार इतु लगा साइ दिबी और इनिका हॉस्पिटल पित्तू टिपा हुस्सा भी गाड़ी लगा पार्किंग फीस लय आसे कोइले बेन लगाई दिबी एकदम नहबो इतु कारणी इतु भी अपनी खान लगा मन बिया पोडिया आसोला होइले भी अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु लगा खबर टू बहाल प्रा हुने दिबी मोरम प्रा स्किप ना करिबी वेरी इंपोर्टेंट आसे की कारणी आसे कोइले मोता माकी दुई जन उत्तर प्रदेश लगा मानु आसे
তাইজন 2019 tipra love kura baju kurigena shadi kurise koi ase aro bacha bi ekta ase koise hoile bi itu maki pra itya tak dusra mota logoti affair jaigena ja kali tu tai laga mota pra itu maki pra dusra mota logoti pra bike pra ja laga tu dekhise itu karani tai laga mota pra hore moi laga maki tu kila dusra manu lagati bera ase koigena piche kurigena hotel tak jaise koi ase তো এইটো মতা পৰা মাকিকে ধৰু লৈছিলে আপনি খান এইটো ফটো চাবি এইটো মাকিটো একদম ব্ৰুসলি নিচিনা ৰূফ টি পৰা ওপৰ টি পৰা জাম কৰি কেনে পলাইছে আৰু এইটো কাৰণে ইতে এইটো লাগা খবৰটো পুৰা কেপৰা নিউজ টি উলাই আছে আৰু এইটো মতা পৰা কৈছে তাই লাগা মাকিটো তাই জন শাদি না কৰি আগে 2019 ফালে বি দুসৰা মতা লগতি এফেয়াৰ যাই থাকে হইলে বি তাই জন শাদি কৰিছে কইলে চেঞ্জ হৈ যাব স্পেশালি বাচ্চা পাইছে কইলে তাই তো ফেথফুল হই যাব কই গেনা বিশ্বাস করি গেনা শাদি কৰিছে কই আছে হইলে বি মো হুতাই কোয়ানছিনা মতা মাকি খান আপনি লাগা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড প্রা ইনিকা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হওয়া ছেটিবি দুসরা মতা লগতি ফ্রেন্ড করি আছে কইলে স্পেশালি ইতু মতা বেস্ট ফ্রেন্ড হলে মাকি বেস্ট ফ্রেন্ড আছে কইলে বাহল তারিকা ফাইলে প্রা রিজন জানি লবি আর ব্রেকআপ করবলে দিবি না হইলে তাই প্রা না মানিছে কইলে ব্রেকআপ করিবি মন তো ঠিক প্রা বিখাব হইলে বি ইনিকা লাইফ টাইম কারণে কারবার উলাবলে তো একবার শাদি না করি আগে তি মন বিখাইলে বি ব্রেকআপ করলে বি না হইলে পুরা মাকি পুরা মত তো ইনিকা না হইলে বি আদাত তো আদাত আছে শাদি না করা তাম ইনিকা দুসরা মত লগতি বি বেরাবো আপনি লগতি বি বেরাবো কইছে কইলে তাই লাগা আদাত তো শাদি করাবছি বি যাই যাবো তো ইতু কারণে হুশার করিবি এক্সাম্পল তো মই লগতি পুরা লবি কিমান হার্ট ব্রেক হইলে বি কোয়ানশনা আপনি লাগা গার্লফ্রেন্ড প্রা দুসরা মতা লগতি বেস্ট ফ্রেন্ড করে আছে কইলে কিবা তো কারবার হবো ইতু কারণে ব্রেকআপ করিবি কই গেনা ইতু বি একদম শর্ট প্রা আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো খবর টু ইনিকা আছে কি আজিকালি মণিপুর টি প্রেসিডেন্ট রুল টু যাই আছে 3 মহিনা তো কমপ্লিট হই যাইছে তো ইতু কারণে মণিপুর লাগা গভর্নর প্রা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লগতি প্রা 1000 crore rupees mangi ase inika problem ula karni state laga revenue tu ekdam kam hoise aro tati laga service kura manu khan bi pensioners khan bi tangkha tu dibo na paregena ase itu karni itu laga special package tu 1000 crore rupees tu sanction kuri dibi koigena demand kurise to itu nishina india laga finance minister nirmala pura 500 crores to ite immediately lagya karni release kur dibole ase koise aro itu to dangur amount ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra khobor tu inika ase ki ja kalipra open ai mani chat gpt khan kholya laga malik khan pra usa laga army logoti pra $200 million contract to secure koribo parise koi ase aro itu to Elon Musk karni কারবার একটা আছে কিলা মানে ইলন মাস্ক লগতি বি এআই টু আছে আর ইটু সেম টু সার্ভিস প্রোভাইড করব পারবো থাকিছে হইলে বি কোয়ানছিনা ইউএসএ গভর্নমেন্ট খান প্রা ইলন মাস্ক ছাড়ি গেনা ইটু ওপেন এআই লগতি বিজনেস দিছে ইটু কারণে ইটু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর দুসরা খবর টু ইনিকা আছে কি দুনিয়া লাগা নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স খান কন্ট্রোল করা লাগা অর্গানাইজেশন খান প্রা কই আছে China laga government khan tu every year 100 notun nuclear weapon tu banai ase koise aro inika exalti more than 100 inika bana karni ite India logoti 3 times bishi hoise koi ase mani India logoti 100 nuclear thakise koile China logoti tu 300 nohole 400 nuclear thakibo koi ase aro itu tu India karni bishi biya ase hoile bi India bi Pakistan pra bishi nuclear tu ase hoile bi kwanchna China logoti ahishe koile inika ada bi na hoigena 3 times pra kamti ase itu karani itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra khobor tu inika ase ki aji Wednesday 1 pm nishinati USA la president Donald Trump ra Pakistan laga army chief logoti launch kurishe koi ase meeting rakhishe koi ase aro itu tu Pakistan government karni dangor achievement ekta ase ki karni ase koile moi khan laga prime minister Narendra Modi aro tati USA la president Donald Trump
তাইজন বি G7 কারণে কানাডাতে মিটিং করেছে হইলে বি তাইজন বি একটা জায়গাতে মিটিং করিলে বি প্রাইম মিনিস্টার টু ডোনাল্ড ট্রাম্প লগতে কথা মিলিবলে টাইম না পায় আর ওলটাই ফোন টিপরা কথা করিছে হইলে বি ইতু পাকিস্তান লাগা গভর্নমেন্ট খান তো ডাইরেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পরা লঞ্চ টি ইনভাইট করিছে ইতু মতলব তো USA গভর্নমেন্ট খান প্রা কোন কে ইম্পর্টেন্স দিয়া আছে মই খান দেখিব পারে আছে আর ইতু তো একদম বিয়া আছে ইতু কারণে ইতু বি আপডেট আপনি খান কে জানাই দি আছে আর दूसरा খবর তো ইনিকা আছে কি যা পরশু দিন কি প্রা ইরান লাগা গভর্নমেন্ট খান প্রা তাই খান লাগা ইরান মানু পুরা কে পুরা লগতি অর্ডার একটা পাস করে দিছে আর কইছে WhatsApp और टेलीग्राम और दूसरा मेसेजिंग ऐप खान तो पूरा के पूरा डिलीट करबी कइसे किला माने ताय खान प्रा ईरान लगा मानु लगा डेटा खान लई गेना इजराइल के दी आसे कइसे होइले भी तो खबर उला लगो लगो WhatsApp खान प्रा रिस्पांस दिसे और कइसे इतो तो 100% मिसा आसे और इनिका फॉल्स एलिगेशन ताय खान लगोति ढला तो बिया आसे कइसे किला माने ताय खान प्रा कइसे WhatsApp खान तो लोकेशन खान इनिका लॉबी एग्जैक्ट लोकेशन तो ना ले होइले भी इनिका एडवर्टाइज खान करनी ताई खान तो ऑल ऑफ इतु एरिया लगा लोकेशन तो ले और इतु निशिना ताई खान लगा इतु मैसेज करा तो 100% सिक्योर आसे कौन भी इतु विदाउट ऑथराइज मैसेज तो पुरबो ना पारबो 100% सिक्योर आसे और इनिका गवर्नमेंट ऑर्डर पूरा स्पेसिफिक पर्सन लोगोती इनिका इंफॉर्मेशन तो पता ना होइले इनिका कोता कोता तिपरा WhatsApp लगा डेटा पूरा मिलाएगा ना कौन लगा गवर्नमेंट के भी ना दे इनिका मांगले भी ना दिबो और इतु लगा पॉलिसी तो नाइ कोया से और इतु मतलब तो WhatsApp तो USA लगा से होइले भी USA गवर्नमेंट खान तक इनिका लगा अथॉरिटी नाइ कोया से तो इनिका इजराइल खान प्रा इनिका WhatsApp लोगो तो करबो पारबो कोया से और इतु तो एकदम मिसा मिशी लगा आसे कोइगे ना उलाई दिसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु लगा खबर तो अपनी खान निचर पर भी पूर्व पारे आसे एकदम हबो लगा आसे किला मानी जा काली USA ला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा ओपनली मीडिया ती जनाई दिसे ईरान लगा सुप्रीम लीडर टू कोटी लुकाय आसे जानी आसे और ताई तो एकदम इजी टारगेट आसे मानी ताई खान प्रा जुटी ताई के मोराई दिबोले मन आसे कोइले एनी टाइम मोराई दिबो कोय आसे होइल भी इते कारणी तक तो ताई तो सेफ आसे और इतु कारणी हुशार कुरिबी कोय आसे ताती पब्लिक एक जोन के भी ना मारिबी और स्पेशली ताती लगा USA आर्मी खान मिडल ईस्ट थका खान लोगोती एक तभी लड़ाई ना कुरिबी कोय आसे ना होइले कोनसना ताई कोटी लुकाय आसे इतु जानी आसे कोइसे और इतु उनसना डोनाल्ड ट्रम्प रा ईरान लोगोती डायरेक्ट कोई दिसे अनकंडीशनल सरेंडर कुरिबी कोइसे मानी देमान एक तभी ना राखी गेना सरेंडर कुरिबी कोई आसे और इतु न्यूक्लियर लगा डील तो साइन कुरिबी कोइसे तो इतु लगा खबर उला लोगो लोगो ईरान लगा गवर्नमेंट खान प्रा इतु एकदम नहबो लगा इतु हाइपरसोनिक लगा मिसाइल तो इजराइल लोगोती फटाई दिसे और इजराइल लगा इतु जगह खान पूरा के पूरा बर्बाद कर दिसे इजराइल टिप ताती सर्वेलेंस खान मानी पब्लिक खान बिशी मोराई दिसे की कारणी आसे कोइले इतु हाइपरसोनिक मिसाइल तो कौन भी इंटरसेप्ट करबो ना पारबो एकदम लाकी थका तमती इंटरसेप्ट करबो पारबो इते आयरन डोम तो इजराइल लगा दुनिया ती बेस्ट ऑफ द बेस्ट आसे होइले भी इनिका लगा हाइपरसोनिक मिसाइल खान तो इनिका इंटरसेप्ट करबोले स्पेशली दुईटा तीनटा एक साथ प्रा फटाइसे कोइले कंदिले भी इतु खान तो इंटरसेप्ट करबो ना पारबो किला मानी इतु हाइपरसोनिक मिसाइल फेका तो मोय खान पानी गिरा तमती लाइटनिंग स्ट्राइक करे न होय इतु पूरा भी स्पीड पूरा आहिबो और इतु तो कौन भी रुखाबो ना पारबो और इतु निशना इतु लगा तो यूज कर दिसे USA के इनका वार्निंग दिबो कारणी और इतु निशना आज विटनेस डे टीवी अपनी खान देखिबो पारे आसे ताती लगा इस्लामिक लीडर्स खान प्रा टीवी टी प्रा डांगुर अनाउंसमेंट एकटा दिबोले आसे कोइसे और इतु निशना दूसरा रिपोर्ट भी आया आसे इतु ईरान लगा गवर्नमेंट खान प्रा दुनिया खान प्रा हिस्ट्री टी किते भी फावरबो ना पारा लगा एकता एक्शन करबोले आसे कोइसे आज विटनेस ते रातिति और मानु खान प्रा सस्पेक्ट करे आसे न्यूक्लियर वेपन तो रिवील करबोले आसे ना न्यूक्लियर वेपन तो इजराइल ती फटाई दिबोले आसे इतुई सस्पेक्ट करे आसे होइले भी इनिका कोरेसे कोइले
একদম নহবলে লাগা একটা কাম করবলে আছে কিলামানি USA খান পৰা অলরেডি ওয়ার্নিং দিছে দুটি নিকা করছে কলে ইরান তো অলপ কোন বি বাঁচব নাই কইছে কোন বি বাঁচবলে না দিব কইছে আৰু এইটো উনছিনা আজি উইটনেস দে টিভি ইসরায়েল লাগা আর্মি খান পৰা ইরান কি রকেট খান স্ট্রাইক কৰিছে এটো তামতি তাতে লাগা হিউম্যান রাইটস খান পৰা হিউম্যান রাইটস এক্টিভিস্ট খান পৰা কই আছে মানু more than 500 के मोराई दिसे कोई आसे और इतु निशना पूरा मिलाई गया ना more than 1300 मानु के मोराई दिसे कोई आसे ईरान ती इजराइल खान प्रो और इतु लगा खबर टू बिशी बिया होए आसे इतु कारणी मोलेटेस खबर की आहे आसे every day सम फले प्रा इनिका काले कुरी कुरी गना पूरा के पूरा इनिका स्टडी कुरी गना अपनी खान के नगामेस प्रा एकदम शॉर्ट प्रा जनाई दिबो इतु कारणी मो लगा चैनल टू सब्सक्राइब करि गना राखिबि और सब्सक्राइब करा मानुखान बेल आइकन भी दबाबी নহলে আপনি তো মই লাগা ভিডিও দেখিবলে একদম টান হৈ যাব এটো কারণে ইনিকা সাবস্ক্রাইব করি গনা বেল আইকন भी দবাবি কই গনা আপনি খান কে রিকোয়েস্ট করি আছে এন্ড গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও টিল দ্য এন্ড নতুন আছে কইলে মরম পরা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু এটো লাগা ভিডিও ভাল লাগিছে কইলে শেয়ার भी কৰি দিবি কই গনা আপনি খান কে রিকোয়েস্ট করি আছে